chapter with enthusiasm and seize every opportunity that comes your way. And I want you to know that you are loved more than words can express. So always remember, Mike, that through goods and bad times, every steps that you take in your life, please remember that we are always in your back. Your family, your parents, your mamila, dadilo, ako, si mo ati Dongdong, imong mama, o si Kuya Junjun, imong lola po dire, si yung mga siblings, or yung friends po, nara sa siblings. You're only ikaw na ba isa dire, no? And nara sa imo hang always got your back, Mai. So, yes, and I'll be there for you. We'll be there for you. And may this year be filled with laughter, love, and countless blessings. Happy birthday, my, not a little girl anymore, but a woman today. So, happy birthday, Mai. Love you, Mai. Thank you so much. That was the dear cousin. Am I right? Of the debutant, your cousin. Okay, so this time, ladies and gentlemen, another lovely cousin is going to, tell us all maybe some details when they were a child. Okay, Miss Ray Nalin na naman. Are they twins? Ray Nalin Reyes. Twins talaga. Alright. Pwede pumasa? Basta naman, Hoy! Okay, sige. May gabi din sa tanan, sa kaninyon. Gayon. Sa kuan, sa mga pamilya ni Kuya Junjun, pamilya namo. Salamat kayo sa inyong pag-ani sa special day sa ako ang pagumangkon na isa na po sa mga pagumangkon nga bae. So, paging Pagumangkon, gaga po. Pagumangkon mo na ako. I want to wish you a happy 18th birthday. You have grown into a beautiful, intelligent, and kind young woman. And I am so proud of the person you have become. May this new chapter of your life be filled with love, happiness, and success. Always remember that you have a supportive family, especially sa inyong mama o papa, sa inyong lula, sa inyong papa, sa inyong mama. Bisag man gani nga dili ka ani ang uban dito mo kay busy na hang oras una ang na sila sa imong gapangga ayong kalimti kay na sila sa imong heart at sa imong heart gani. So behind always you have a supportive family behind you, and we will always be here to offer you guidance and encouragement. Enjoy this milestone birthday and all the wonderful experiences that life has to offer you, and happy birthday. So, actually, naghangi din siya nako kay last Wednesday is kuan na bitaw ka ng busy na kay kung college life kay fourth year na lagi dayon natungnan gyud bitaw nga gigignan mi sa mo ang din nga naami thesis defense. So natulong gyud og Sabado. So mo ning nanawag na ko sa iyang mama nga basin pwede ko i-back out sa among program. So nya ni ana man stay nga dili na proksihan na ko kay it na makaanhi bitaw ko. So kagahapon sa hapon giignan ko sa akong din na kanang dili madayon among defense karon. So mo to ni hangyo na lang ko nga muanhi gid ko kay instead na ako dito karon kay para magpasa sa ang requirements. Priority yan. Riya po mi. Larga po ko ko tabato ron. Ganang kadlawon. So mo to ni anhi ko karon kay Sa Cagayan. Nami dula ko tabato sa tennis. Palaro ka na. Sa una. 2014. Happy birthday ka uban ba? 17 mo na palaro sa Marcel. Dili man ikwaon. Dili pa ni. I was just doubtful if ever I would get the microphone or not. You're finished or done, whatever. But anyway, again, ladies and gentlemen,
these ladies here standing beside our debutant deserves our thunderous applause. Come on people, pagpaka nato ang mga higala, ng mga kababaihan, kay kagawan, mga mahal ng mga babae sa kinabuhi sa atong debutant. Again, final pictorial please.